नमस्कार मो मायका गोवर्धन रेड्डी देखंतु निर्वाचन माने कौन किए जीतिला किए हारिला एटा खाली सेतिकीर खेल नुहे ना एहा प्रकृतरे शासन व्यवस्थार गोटे ऑडिट तेणु आमर एही विश्लेषण कौनसी व्यक्ति किंबा दलकु नहीं नुहे बरं व्यवस्था को भल भाबरे बुझिबा पई एक प्रयास। आज आमे ओडिशार गोटिए निर्दिष्ट जागाकू देखिबा सांख्यमुंडी निर्वाचन मंडली। एठी कौन होईछि ना शासक दलकू लगातार द्वितीय थर पई पराजयर सामना करिबाकू पड़िछि। तेबे आसंतु एहार कारण गुड़िकू टिके गभीर भावे खोजिबा। 10,662 2024 निर्वाचन रे हार जीतर व्यवधान थिला ठीक एतिकी भोट। एटा केवल गोटे संख्या नुहे आदो नुहे एहा भितरे लुचि रहिछि हजार हजार लोकंक मनर कथा तांकर असंतोष आ आज आम विश्लेषणर केन्द्रबिंदु ठीक एही संख्याटी ही। एइठु ही आमर मूल प्रश्न आरंभ होउछि लोकमानंकर विश्वास केमती भांगी जाए आ सबुठु बड़ कथा सेई भंगा विश्वास को पुणी थरे केमती जोड़ा जाई पारिबो। एही दुईटी प्रश्नर उत्तर खोजिबा ही आमर आजिर यात्रा। तेबे प्रथमे आसंतु संख्या को किछि समय पई पाखरे रखिबा आउ सीधा माटीर कथा शुणिबा कारण राजनीतिर प्रकृत चेर तो लोकंकर दैनंदिन जीवन समस्या भितर ही थाए। आउ सबुठु बड़ आउ गंभीर कथाटा कौन जानती पानी। चिंता करंतु जेतेबेले राधादेवीपुर आउ पाळसपुर गाँवर लोकमाने खाली बाल्टी खाली माठिया धरी रास्ता अवरोध करछंती सेमाने कौन केवल पानी मागुछंती ना सेमाने निजर मौलिक सम्मान मागुछंती। एइटा गोटे दाबी नुहे एइटा गोटे आर्तनाद। सेमिति आउ गोटे दृश्य स्वास्थ्य सेवा आड़पड़ा स्वास्थ्य केन्द्र रे चकाचक नुआ कठा तो तैयारी होईछि किंतु डाक्तर कहांती। एइटा सीधा सड़क देखाउछि कि सरकारी योजना आ लोकंकु मिलुथिबा सेवा भितरे केते बड़ फांक रहिछि। भित्तिभूमि अछि हेले सेवा नाही। आ जितेबेले सानाखेमुंडी ब्लॉक ऑफिस रे गोटे बोर्ड लागुछि जे सांबादिकंक प्रवेश निषेध सेतेबेले बुझिबाकू हेबो जे एटा खाली गोटे बोर्ड नुहे एटा प्रशासन आ साधारण लोकंक भितरे थिबा स्वच्छतार कांथ भांगिबार संकेत। एवं शेषरे आसुछि सुरक्षार प्रश्न जेतेबेले नुआगढ़रे जणे डेपुटी सरपंचंक घर उपरकू बोमा माड़ हेउछि एहा स्थानीय आईन श्रृंखला परिस्थिति उपरे एक बहुत बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करुछि। तेबे एही सबु छोट छोट असंतोष छोट छोट समस्या जितेबेले एकाठी होई जाए सेतेबेले ताहा सीधा भोट बॉक्स रे ही देखा जाए। तेबे आसंतु देखिबा केमिति। चालंतु एबे संख्यागुड़िक उपरे नजर पकाइबा कारण एही संख्या ही लोकंक निष्पत्तिर सबुठु स्पष्ट चित्र देइथाए। देखंतु प्रथम संकेतटी पूरा स्पष्ट कांग्रेस को मिलिछि 44.65% भोट जहा सेमानंकु विजयी कराइछि आउ बीजेडी को मिलिछि 37.42% भोट। हेले द्वितीय संकेतटी बोधवे आहुरी गुरुत्वपूर्ण। बीजेपीर भोट प्रतिशत को देखंतु 2014 रे थिला मात्र 4.61%, 2019 रे बढ़िके हेला 10.37% आउ एबे 2024 रे पहुंचीछि 15.18% रे। एहार अर्थ स्थानीय राजनीति रे धीरे धीरे एक परिवर्तन आसुछि। आउ तृतीय संकेत मतदान हार 2019 तुलना रे 2024 रे प्राय 5% कम भोट पड़िछि। एहार कारण कौन होई पारे? हुए तो मतदातांक मध्यरे कौनसी उदासीनता अछि किंबा किछि निराशा रहिछि। ठीक अछि तेबे संख्यागुड़िक आमकु कहिला कौन हेला। एबे प्रश्न उठुछि काहींकि एमिति हेला। आसंतु एहार कारण खोजिबा। जे कोनोसी दलकु देखिले तार दुईटा पट थाए। गोटे पटे विकासर काम मजबूत पांठी आउ राज्यस्तरीय व्यवस्थार शक्ति किंतु आरपटे हुए तो स्थानीय नेतृत्व दुर्बल थाई पारे क्याडर असंगठित थाई पारे आउ एही दुईटा भितरे जो फांक रही जाए सेईटा ही बेले बेले पराजयर कारण पाल्टी जाए। एहा सहित आउ गोटे बड़ कथा हेउछि प्रार्थी चयन। जेतेबेले जणे प्रार्थीଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ବାହାରର ଲୋକ କିମ୍ବା ବଂଶବାଦର ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏଠି गोटे कथा स्पष्ट करिबा जरूरी। आमे जेउ विश्लेषण करूछु तार उद्देश्य भोटरंकु टार्गेट करिबा नुहे आद्य नुहे। उद्देश्य हेउछि निर्वाचन मंडली को आहुरी भल भावे बुझिबा जहा फलरे सेवा ठीक भावे पहुंची पारिबो कारण एटा साधारण लोकंक सम्मानर कथा आउ एक सूचनापूर्ण दायित्वमान आलोचनार विषय। एबे बाहर परिवेश को टिके देखिबा। गोटे पटे ओबीसी एवं एससी भोटरंकु सामाजिक न्याय प्रसंगरे एकाठी करिबार एक बहुत बड़ सुजोग रहिछि किंतु अन्यपटे बीजेपीर आक्रमणात्मक प्रचार एवं लोकंक भितरे थिबा शासन विरोधी मनोभाव एटा एक बड़ आह्वान सृष्टि करुछि। तेबे ए सबुको मिसेइले मूल कथा कौन बाहरुछि? मूल निदान हेउछि हा जे राज्य स्तर रे विकासर जेउ कहानी कुहा जाउछि
ଆଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସେବା ପହଞ୍ଚୁଛି ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ୟା ତ ଆମେ ବୁଝିଗଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଯୋଜନା ବା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥୀ। କେମିତିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ, ମାନେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ହୋଇଥିବେ, ବାହାର ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିବ ଆଉ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସେବା ପାଇଁ ଜାଣିଥିବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରେ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ସମୟବଦ୍ଧ ରଣନୀତି। ଧରନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନକୁ 90 ଦିନ ବାକି ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ତାପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରି ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା, ତାପରେ ଅଭିଯାନକୁ ଜୋରଦାର କରିବା ଆଉ ଶେଷରେ ମତଦାତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା। ଏମିତି 4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଆଜିକାଲିର ଯୁଗରେ ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମକୁ ତ ଛାଡ଼ି ହେବନି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ, ଆଉ ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ ମିଛ ଖବରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ବନାମ ଗୁଜବ ବଳି ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାସନ ଚାଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ। ଏହା ଏକ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଆଉ ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅଛି, ତାହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଫ୍ରେମୱାର୍କ। ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଜଣେ ନାଗରିକ ଏବଂ ସରକାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ତାହା ସମ୍ମାନ ଆଉ ସହମତି ଉପରେ ହିଁ ତିଆରି ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଅନ୍ତିମ ସୁପାରିଶ ଉପରେ କଥା ହେବା। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜନସେବାର ସାର୍ବଜନୀନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଆଧାରିତ। କାରଣ ଶେଷରେ ଭଲ ଶାସନ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସରଳ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଲୋକଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ର୍ୟାଲି କରିବା ବଦଳରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଦଳର ଉପର ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପରାମର୍ଶ। ସ୍ଥାନୀୟ ଫିଲ୍ଡ ଟିମ୍ ଉପରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜେ ନିୟମିତ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିକାଶ ଯୋଜନା ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ବିଜୟର ରାସ୍ତା ବଡ଼ ବଡ଼ ସମାବେଶ ଭିତର ଦେଇ ଯାଏନି। ସେ ରାସ୍ତା ଯାଏ ଗୋଟେ ମରାମତି ହୋଇଥିବା ନଳକୂପ ପାଖ ଦେଇ, କ୍ଲିନିକ୍ରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ଡକ୍ଟର ପାଖ ଦେଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦେଇ। ପ୍ରକୃତ ରାଜନୈତିକ ପୁଞ୍ଜି ଏମିତି ହିଁ ତିଆରି ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଲୋକକେନ୍ଦ୍ରିକ ନେତା ହେବାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ blueprintstrategies.ai ସହିତ mgr@blueprintstrategies.ai ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା 0800 40 204 1602 ରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ରାଜନୀତିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।